Once again, welcome to Study with Somit YouTube channel. Dear friends, आजिकार वीडियो रे आमे आलोचना करिबा तुमर आसंता काली थिबा ऑप्शनल ओडिया एग्जाम पई सेट 2 को डिस्कशन करिबा जोडा आमे गुडाए इंपोर्टेंट क्वेश्चन पाइबा चलंतु विलंब न करी आलोचना करिबा सेट 2. फास्ट तमर एमसीक्यू रहिछि. फास्ट क्वेश्चन बुक्षरे किए राबिले ना बुक्षरे राबिले किए ना काक. कोटी नागरघात काहा सहित तुलनीय नुहे ना कोटी नागरघात विरह सहित तुलनीय नुहे. ग नंबर क्वेश्चन जलंधर को किए बध करथिले ना जलंधर को हर बध करथिले. नेक्स्ट अछि गोटे वाक्य रे दबा उत्तर. परशुराम केउ वन रे ध्यानमग्न थिले ना परशुराम सिद्ध वन रे ध्यानमग्न थिले. काहा बिना चक्रर अन्य गति नाही ना चंद्र बिना चक्रर अन्य गति नाही. सेबरे 2 मार्क प्रश्न रहिछि. सरह सुंदरी की विद्या जानिथिला ना सरह सुंदरी कोन विद्या जानिथिला जेमिति कि स्तंभन मोहन वश्य उच्चाटन नवनाटक नृत्य गीत आदि सब विद्या से जानिथिला. एमिति कि से 16 कलाले मध्य निपुण रहिथिला. नेक्स्ट अछि काली हेले ही काहार आदर किए त्याग करे नाही ना निसी काली हेले मध्य चंद्र ता आदर को केउ मध्य कोन त्याग करि पारे नाही. नेक्स्ट रहिछि सुपर्णरेखा किए ताकू किए हतशिरी कले ना सुपर्णरेखा थिले रावणर भौणी जहाकू किए तांको नाकटा को काटिथिले किए हम लक्ष्मण काटी ताको हतशिरी करथिले. शिरी मीन्स होछि श्रीहीन. राजा दशरथଙ୍କ मनरे आशंका देखा देथिला काहेकि ना जेतेबेले राजा रामचंद्र को विवाह करी सिद्धवन देई फेरुछंती सेतेबेले से कोन देखिले अनेक अशुभ संकेत देखिथिले जेमिति कि पर्वत ऊपर कोन वज्रघात हेउथिला वामनेत्र तांकर स्फुरण हेउथिला एवं आकाश रे दग्ध पक्षीर विचरण से मध्य देखिथिले. एही सब लक्षण गुडी को देखिथिले जा फल रे तांको मन रे आशंका देखा देथिला. नेक्स्ट अछि तमरा 4 नंबर जोडी कि तमर रहिछि कोन 3 मार्क विशिष्ट प्रश्न. ईश्वरन को गोरु हत्या दोष लागिला काहे कि लिखिबो. श्रीकृष्ण को पथ श्रम होइथे बोली माता यशोदा काहे कि भाबिछंती देखिबो. सरह सुंदरी जीवन रे केउ कथा मान काहा को जणा नाही से कथा मध्ये आलोचना करिबो. नेक्स्ट अछि तमरा लॉन्ग क्वेश्चन गुडी का देखिबा. हमें लॉन्ग क्वेश्चन रहिछि परशुराम भेट कविता अवलंबन रे परशुरामकर अहंकार पतन किपरि घटिथिला ताहा वर्णना कर. ए वीडियोटा को लॉन्ग क्वेश्चन मु निजे लिखिछि एवं तुम मानको पठेइछि पूर्व वीडियो रे तमे देखि पारिबो. वर्ष पई एटा मोस्ट इंपोर्टेंट 2026 पई. धीरे राधा करधरी कवितारू राधा सखी निकट रे कोन निवेदन करिसंती. ए क्वेश्चन मध्ये मोस्ट इंपोर्टेंट. नेक्स्ट रहिछि गद्य विभाग. फास्ट अछि केउ नदी कूल रे प्रथमे आर्य मानकर कंठरू दिव्य गीतिका प्रकाश पाइथिला. केउ नदी ना सरस्वती नदी. एबे बनुआ लोक काहेकि सत मानु नाहंती ना प्रगति और सभ्यतार स्पर्श जोगो. पृथ्वी नामक आमर एही मनुष्य मही खंड को अत्यंत निर्मम भावे कोन करा जाइछि ना कोन करा जाइछि विवेकहीन करा जाइछि. 2 मार्क विशिष्ट देखो. प्राचीन भारत रे ग्रंथकार माने ग्रंथ रचना एवं ग्रंथ समाप्ति निमंते काहार कृपा भिक्षा करुथिले ना देव शक्तिर कृपा भिक्षा करुथिले. देव शक्ति. सेपरि सोरिषटा को आज कोन प्रमाण करी लोक मानकर श्रद्धा सृष्टि करा जाउछि ना पर्वत. सोरिष को पर्वत बोली प्रमाण करी. नेक्स्ट अछि 2 मार्क. आजिर मानव निजको कोन बोली कही आपनार तथा समाजर कल्याण रे करूछि. आजिर मानव निजको कोन बोली कहूछि ना कर्ता हूँ. नेक्स्ट गुड का आलोचना करबा.
ପାଟି କରିବା ଲୋକ ବେଶୀ କାହା ହାତରେ? ନା ପାଟି କରିବା ଲୋକ ବେଶୀ ସରକାରଙ୍କ ହାତରେ ରହିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ଆହ୍ୱାନକ୍ରମେ ମଣିଷ କାହାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆସନରେ ବସାଇଥିଲା? ନା ମଣିଷର ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହାତରେ ବସାଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱଚିତ୍ରକୁ ଆତ୍ମବଳ ଆଣିଥିଲା କିପରି? ନା ସମାନତା, ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ଏହି ତିନୋଟି ଶବ୍ଦକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱଚିତ୍ରକୁ ଆତ୍ମବଳ ଆଣିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଅଛି 3 ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ। ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ରାଜାମାନେ କିପରି ରହିଛନ୍ତି? ନା ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ରାଜାମାନେ କିପରି ରହିଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରିବ। ପ୍ରକୃତିକୁ ଦାସୀପଣରେ ଖଟାଇବାକୁ କିଏ କହିଥିଲେ? ତାହା ମଧ୍ୟ ବୁଝେଇବ। କୁମାଚାରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖିବ। ବଣୁଆ ଲୋକ କାହିଁକି ଓକିଲ ମୁକ୍ତାର ନିୟୋଜନ କରିବ? ଏଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବ। ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି। ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା 3ଟି ସ୍ଲୋଗାନର ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଝାଅ। ସେ 3ଟି ସ୍ଲୋଗାନ କ'ଣ ଥିଲା? ସମାନତା, ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ବିଜ୍ଞାନକୁ ଯାନ୍ତ୍ରିକତା ବାଟରେ ମଡ଼େଇ ନେବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷର କି କ୍ଷତି ହୋଇଛି ଆଲୋଚନା କରିବ। ଏଇଟା ଅଛି ତମର ଛୋଟ ହିଁ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଆସିଛି। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ତମର ଗଳ୍ପ ବିଭାଗ। ଗଳ୍ପ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ କ'ଣ ହେବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲା? ନା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ନେତା ହେବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଚୂଡ଼ାମଣି ପ୍ରତିଦିନ ବାଥରୁମରୁ ଆସି ଅନ୍ତତଃ କେତେ ସମୟ ପାଇଁ ଚଣ୍ଡୀ ପାଠ କରିଛନ୍ତି? କେତେ ସମୟ? ନା ଘଣ୍ଟାଟିଏ। ମେହେରଙ୍କ ଛବିକୁ ରଖିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା? ନା ମେହେରଙ୍କ ଛବିକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଟେବୁଲଟିଏ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା। ନେକ୍ସଟ ଅଛି କେତେ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁ ଅବସର ନେଇଥିଲେ? ନା କେତେ ବର୍ଷ ବୟସରେ? ନା 55 ବର୍ଷ ବୟସରେ। ନେକ୍ସଟ କେଉଁ ଖବରଟି ପ୍ରଥମେ ଚୂଡ଼ାମଣି ଘରର ପୂଜାରୀ ସିଏ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା? ନା ମା ଆସିଲେଣି। ଫାଷ୍ଟ ସିଏ କହିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତେ ଉଠିଥିଲେ। 2 ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ। ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ଠାରୁ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଶିଖି ନ ପାରିବା ନିଜର ଅପାରଗତା ବୋଲି ମିସେସ ଚୌଧୁରୀ ଭାବୁଛନ୍ତି? କେଉଁ କଥା? ନା ମଣିଷକୁ କିପରି ଆୟତରେ ବଶବର୍ତ୍ତ କରି ହବ ସେଇ କଥାଟି ସେ ଶିଖି ପାରିନଥିଲେ। ତେଣୁ ମିସେସ ଚୌଧୁରୀ କହିଥିଲେ। କାହାର ପାଖରେ ଧାରୁଆ ହୋଇ ବଞ୍ଚିବା ଲୋକ ପୁନର୍ଜନ୍ମରେ କ'ଣ ହୁଏ ବୋଲି ମା ଧାରଣା ଅଛି? କାହାରି ପାଖରେ ଧାରୁଆ ହୋଇ ବଞ୍ଚିଥିବା ଲୋକ ପୁନର୍ଜନ୍ମରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ନା ସେ ତାର ପାଖରେ କୁକୁର ହୋଇ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥାଏ ବୋଲି ମା ଭାବୁଥିଲେ। କେଉଁମାନେ ଗାଇନାକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ପାଖରେ ଥିବା 2 ନର୍ସଙ୍କ ପରି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି? ନା ଲେଖକ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଥିଲେ ଏଇ 2 ମାର୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ତମର ଆସିଛି କୋଉଠୁ? ନା ଫତୁରାନନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଫତୁରାନନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଗଳ୍ପଟି ମେହେର ଜୟନ୍ତୀ ସେ ଚାପ୍ଟରରୁ ଆସିଛି। ୟାକୁ ସାଜିରେ ଦେଖିବ 2 ନର୍ସ କିପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁ ପକ୍ଷର ରୋଗରେ କିପରି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା? ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିଥିଲେ ଫେରିକି ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଚାକିରି ଅବସର ପରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ସିଡ଼ିରୁ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସେଦିନ ମା ଘରକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କ ପାଖରେ କେଉଁ କଥା ଗୁପ୍ତରେ କହିଥିଲେ? ନା ଯେ ମୁଁ ଆସିଲି ଏଠି ଏଥର ରହିବି, ଯଦି ତମେ କାହାକୁ କହ ତେବେ ମୁଁ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ପ୍ରତିବର୍ଷ ମେହେର ଜୟନ୍ତୀ କିପରି ଆସିଥାଏ? ନା ପ୍ରତିବର୍ଷ ମେହେର ଜୟନ୍ତୀ ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ପରି ଆସିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍। ମା ଆସିଲେଣି ଗଳ୍ପର ସାରମର୍ମ ଲେଖ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି, ପଢିବ। ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରମାନେ କିପରି ମେହେର ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରିଥିଲେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି 2026 ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ତମର ବ୍ୟାକରଣ। ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାରର ସଂଜ୍ଞା ଲେଖ। ଏହା କେତେ ପ୍ରକାର? ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 2026 ପାଇଁ। ଉଦାହରଣ ସହିତ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷ ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ଉପମା ଅଳଙ୍କାରକୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବ। ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି ତମର। ଠିକ ଅଛି, ଏ 3ଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ 1 ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ। ସନ୍ଧି କେତେ ପ୍ରକାର ଓ କ'ଣ କ'ଣ? ସନ୍ଧି ଆମେ ଜାଣିଛେ 3 ପ୍ରକାର।
स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। नेक्स्ट अच्छी संधि विच्छेद करवा निस्तरंग। निस्तरंग संधि विच्छेद केमिति करवा ना निह युक्त तरंग, निस्तरंग। नेक्स्ट अच्छी पंचानन, पंच युक्त आनन, पंचानन। सेहिपरि नेक्स्ट अच्छी संधि करने ପାଇଁ ଦେଇଛି किम युक्त वदंती कौन हम किंबदंती, किंबदंती। नेक्स्ट अच्छी अनुयुक्त ऐषण, अन्वेषण, अन्वेषण। नेक्स्ट रही ओडिया रे केतोटी उपसर्ग अच्छी 20 टी। ओडिया रे केतोटी उपसर्ग अच्छी 20 टी। नेक्स्ट परी और प्रति लगाई उपसर्ग लगाई शब्द लिखा कौन कौन ना परिव्यक्त हो पार, परिव्यक्त एवं परिगणित एवं ऊपर प्रति आसवर तुम कौन प्रतिदिन, प्रतिध्वनि यहीपरि आलोचना करिब। वर्तमान देख तुम गोटे आमर गोटे व्हाट्सएप ग्रुप रही जहाँ नंबर टी हूँ 9040438162। यही नंबर रे तमे जितेबाला तमे कौ क्लास रछ मेसेज करिवो सेतेबाला आमे तुमको व्हाट्सएप चैनल रे बा ग्रुप रे ऐड कर दो। ग्रुप रो ना स्टडी विथ सोमित, जा फल रे तमे फ्री नोट्स गुडी को पाई परिबो एवं आगामी दिन रे आमे आहुरी चेष्टा जारी रखिछु किपरि भाबे तम पाखरे सब जिंस पहुंचाई देबो। थैंक यू ऑल ऑफ यू।